पुढच्या महत्त्वाच्या बातमीकडे वळतोय। वारसा हक्काच्या संपत्तीवर कर लावणं योग्य असल्याचं सॅम पित्रोदा यांनी म्हटलंय। अमेरिकेमध्ये 55% वारसा कर लागतो असं सॅम पित्रोदा यांनी म्हटलंय। देशात देखील या संदर्भातला विचार व्हावा असं सॅम पित्रोदा यांनी म्हटलेलं आहे। आपण संपत्तीच्या पुनर्वितरणाबद्दल बोललो तेव्हा नवीन धोरणांबाबत चर्चा व्हावी असं देखील सॅम पित्रोदा यांनी म्हटलंय। दरम्यान सॅम पित्रोदांच्या वक्तव्यावर भाजपने मात्र त्यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केलेला आहे। In America, there is an inheritance tax. One has $100 million worth of wealth. And when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. देश की जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूं, इनके महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करने वाली लोगों की टीम के मुखिया सैम पित्रोदा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। इनके मन में छुपी हुई मंशा क्या है आज बाहर आ गया है। इसका कॉग्निजेंस, इसका संज्ञान देश की जनता ने लेना चाहिए और कांग्रेस पार्टी अगर ये नहीं करना चाहती तो अपने मैनिफेस्टो से सर्वे की बात को विड्रॉ करना चाहिए। यानंतर मल्लिकार्जुन खरगे यांची देखील प्रतिक्रिया समोर आली आहे। त्यांची प्रतिक्रिया आपण पाहूया। There is a constitution and constitution never allows to do this, and we don't have any intention. Why you are putting his ideas in our mouth? Why you are propagating? He is just for votes. He is playing all this game. You take it from me, and you should also realize. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।